Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to English for Beginners channel. Okay, in this video we will learn together short stories with moral value. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. The first story, a lion and a mouse. Once upon a time there lived a lion and a mouse. One day the lion was sleeping. The mouse started playing on it. The lion woke up. He coughed up. He coughed up the mouse and was going to kill. The mouse requested for forgiveness. The lion let him go. After some days, the lion carved in a net. The mouse cut the net with his teeth. The lion was free. He thanked the mouse. The moral value of this story: do good, have good. Singa dan tikus. Pada suatu hari ada seekor singa dan seekor tikus. Saat itu singa sedang tidur. Tikus mulai bermain-main di atas singa yang sedang tidur. Akhirnya singa tersebut bangun. Dia menangkap tikus dan berusaha untuk membunuhnya. The mouse requested for forgiveness. Si tikus itu minta maaf kepada si singa. The lion let him go. Akhirnya si singa itu membiarkan dia pergi. After some days, the lion carved in a net. The mouse cut the net with his teeth. Setelah beberapa hari kejadian tersebut, si singa itu tertangkap di dalam sarang tangkapan orang gitu ya teman-teman. Kemudian akhirnya si tikus menolongnya dengan merusak sangkar tersebut menggunakan giginya. The lion was free. He thanked the mouse. Akhirnya si singa itu bisa bebas dan dia berterima kasih kepada si tikus yang telah menolongnya. Intinya dari cerita ini adalah jika berbuat baik maka akan mendapat kebaikan juga. Okay, let's continue for the second story. The ant and the grasshopper. In a field one summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's content. An ant passed by, bearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. Suatu hari, si belalang sedang berangan-angan, berkicau dan menyanyi untuk menghibur dirinya sendiri. An ant passed by. Lalu si semut itu lewat. Bearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. Sambil membawa-bawa jagung untuk ke tempat tinggalnya ya, ke sangkarnya. Why not come and chat with me, said the grasshopper. Ditanya oleh si belalang, kenapa kamu tidak datang dan tidak bicara dulu kepadaku? Instead of toiling and moiling away, I'm helping to lay up food for the winter, said the ant. Lalu dijawablah oleh si semut, saya bekerja keras untuk menyimpan makanan pada musim dingin nanti. And recommend you to do the same. Why bother about winter? Dan si semut itu memberi saran supaya si belalang juga melakukan hal yang sama, yaitu bekerja keras sekarang. Why bother about winter? Said the grasshopper. Kenapa kamu harus khawatir dengan musim dingin? We have got plenty of food at present. Kita punya banyak makanan nanti, kata si belalang untuk mengomentari omongan si semut. But the ant went on its way and continued its toil.
When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger. While it saw the ants distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. Tapi si semut itu jalan aja dan melanjutkan kerja kerasnya. Ketika musim dingin tiba, si belalang itu dying of hunger, mati kelaparan, while it saw the ants distributing every day corn and grain from the stores. Sementara si semut itu mendistribusikan setiap hari jagung dan gandumnya yang sudah dikumpulkan pada saat musim semi. Then the grasshopper knew, akhirnya si belalang itu tahu apa maksudnya. The moral value of this story: work today and you can reap the benefits tomorrow. Bekerjalah sekarang dan kamu akan mendapatkan hasilnya nanti. Jadi kalau kita bekerja keras sekarang, ya hasilnya nanti, bukan sekarang juga gitu ya teman-teman. Oke, let's continue for the third story. The Fox and the Grapes. One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a lofty branch. Just the thing to quench my thirst, quoth the fox. Suatu sore, serigala berjalan melewati hutan dan berhenti di tempat adanya anggur-anggur yang sedang bergelantungan itu. Taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging grapes. Setelah beberapa langkah, akhirnya si serigala itu melompat dan melewati anggur-anggur yang bergelantungan. Again, the fox took a few paces back and tried to reach them but still failed. Dan kemudian si serigala itu mengulanginya lagi untuk bisa mendapatkan anggur tersebut. Jadi itu dia loncat-loncat gitu ya guys. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They're probably sore anyway," and proceeded to walk away. Akhirnya si serigala itu menyerah untuk bisa mengambil anggur tersebut karena udah keringetan gitu ya. Dan dia berkata, mungkin anggur-anggur tersebut itu rasanya asam pahit gitu ya. Dan akhirnya dia berjalan pergi. The moral value of this story: it's easy to despise what you cannot have. Mudah untuk terlepas dari apa yang kamu tidak miliki. Jadi kalau emang bukan punya kita, ya kita mudah melepaskannya. Okay, let's continue another story. The Goose with the Golden Eggs. Once upon a time, a man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. Suatu hari, ada seorang laki-laki dan istrinya punya keberuntungan yang bagus, di mana ada bebek angsa yang bertelur setiap harinya, itu telurnya emas. Lucky do they were, they soon begin to think they were not getting rich fast enough. Beruntungnya mereka itu mulai berpikir dengan cepat kalau mereka tidak akan cepat kaya. Kalau seperti ini, kalau misalnya tuh si angsanya itu bertelur setiap hari, telurnya emas. They imagine that if the bird must be able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. Mereka berimajinasi, berangan-angan bahwa jika si burung tersebut bisa mengeluarkan telur emas, pasti di dalam
badannya itu ada emas. And they thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. Dan mereka berpikir jika mereka bisa mendapatkan semua sesuatu barang-barang berharga yang ada di perutnya si angsa, mereka akan cepat kaya. So the man and his wife decided to kill the bird. Akhirnya si laki-laki tersebut beserta istrinya memutuskan untuk membunuh si angsa tersebut. However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its innards were like that of any other goose. Akhirnya setelah angsa tersebut disembelih, dipotong, mereka kaget untuk mendapatkan bahwa perutnya si angsa tersebut sama dengan angsa-angsa yang lain. The moral value of this story is think before you act. Berpikirlah dahulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Jadi yang selain itu bisa juga don't be the greedy one. Jangan menjadi orang yang rakus. Pelan-pelan aja, santai. Kita juga lama-lama juga jadi kaya. Karena kan tiap hari mengeluarkan telur emas ya kan. Okay, this is the last story of this video. The farmer and the crane. There once was a farmer who was very worried about his crop getting eaten by the birds. So he laid a trap for the birds. Petani dan burung bangau. Pada suatu hari ada seorang petani yang sangat khawatir akan tanamannya kalau dimakan oleh burung. So he laid a trap for the birds. Akhirnya si petani itu membuat jebakan atau perangkap untuk burung-burung tersebut. Next day he managed to catch a flock of the birds. Hari selanjutnya dia berusaha untuk menangkap burung-burung tersebut. A crane also got trapped in the net. Termasuk juga burung bangau masuk ke dalam perangkap. The crane pleaded with the farmer for his freedom. Si burung bangau tersebut tidak bisa menghirup kebebasan. The farmer retorted, "You have been found in the company of these birds who were eating my seed, so I will not spare you." Kata si petani bilang, kamu itu sudah masuk ke dalam burung-burung yang lain, anggota burung yang lain, yang mana mereka itu sudah merusak tanaman si petani. So I will not spare you. Jadi saya tidak bisa memisahkanmu dengan mereka. Jadi burung bangau itu tetap terperangkap dengan burung-burung yang lain ya, yang jenisnya lain. The moral value of the story is bad company is harmful. Keburukan itu bisa membahayakan. Jadi keburukan menimbulkan keburukan lagi. Kalau kebaikan akan menimbulkan kebaikan lagi. Okay, that's all for this story. I hope you can share this video to your friends and sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.